जैविक खतर प्रयोग पंचगव्य। नमस्कार, मो ना बलराम। आज आम कथा हेबा किपरि सरल उपाय आमे आमर जमीर उत्पादन बढ़ाई परिबा। आमे समस्त इच्छा करिथाउ किपरि आम चाषरे उत्पादन बढ़ी परिबो, किंतु आमे जानिछे कि प्राकृतिक उपाय जमीर उर्वरता बढ़ाई कम खर्च रे उत्पादन बढ़ी परिबो। आज्ञा हाँ, यह संभव अटे। आसंतु एही प्रक्रियार विभिन्न सोपान को देखिबा, जेउथिरे पैसा बंचिबा सहित आमे उत्पादन बढ़ाई परिबा। एही फिल्म रे आमे जैविक खत पंचगव्य विषय रे कथा हेबा। जैविक खत कोन? आमे जदि पंचगव्यर प्रयोग करिबा एथुर कोन लाभ मिलिबो? आपण समस्त जानिछन्ति कि उभय फसल निमंते यह सुनिश्चित करिबा जरूरी अटे जे आमर जमीर महत्वपूर्ण पोषक तत्व भरपूर अछि। आमे यह किपरि करिबा? साधारणतः नाइट्रोजेन और फॉस्फोरस भली मुख्य पोषक तत्व निमंते आमे यूरिया, डीएपी एवं सुपर फॉस्फेट भली रासायनिक सार व्यवहार करथाउ। मंजी उपचार रे आमे देखिलु जे अनेक समय महत्वपूर्ण पोषक तत्व गछ को मिली पारु नाही। एथि निमंते आमे राइजोबियम, एजिटोबैक्टर एवं पीएसबी रे मंजी उपचार करथाउ। गत 10 वर्ष मध्यरे आमे जमीर अधिकरु अधिक रासायनिक सार प्रयोग करिछु, जहा फल रे प्राकृतिक पोषक तत्व चक्र उपरे प्रतिकूल प्रभाव पड़ी थाए। ए प्राकृतिक पोषक तत्व चक्र साधारणतः माटी रे मौजूद थिबा विभिन्न सूक्ष्म जीव मानक द्वारा प्रस्तुत होई थाए, जहा अंगारक पदार्थ बिना जीवित रही पारंती नाही। गत 10 रु 15 वर्ष मध्यरे चाषरे रासायनिक सार प्रयोग बढ़िछि एवं फसलर अवशिष्ट अंश एवं जैविक पदार्थ सबको जमीरु बाहर करा जायछि, जहा फल रे जमीरे अंगारक पदार्थ मात्रा बहुत कमी जायछि। एहा फल रे माटीर प्राकृतिक उर्वरता कमी जायछि, कारण पोषक तत्व चक्र उपरे ए रासायनिक पदार्थ गुड़िकर प्रतिकूल प्रभाव पड़िछि। फल रे चाषी मानकु सेमानकर फसल निमंते पोषक तत्व प्रदान करुवा रासायनिक सार उपरे अधिक निर्भर करबाकू पड़ुछि। एहा फल रे केवल चाषर खर्च बढ़ी नाही, बरं माटीर स्वास्थ्य मध्य क्षतिग्रस्त होइछि। आमे एहाकू किपरि बदलाई परिबा? धीरे धीरे रासायनिक सार मात्रा को कमाइबा एवं तार रासायनिक जैव खत प्रयोग करी आमे माटीर प्राकृतिक उर्वरता को पुणी फेराई आनी परिबा। बुणिबार पूर्वरु किंबा बुणिबा परे एहार प्रयोग कोनोसी फसल रे करा जाई परिबो, जेपरि कि डाली, धान ओ पनिपरिबा आदि। किछि अण रासायनिक जैविक खत होला जीवामृत, अमृत पानी, पंचगव्य। एगुडी को कम खर्च रे सुविधा रे प्रस्तुत करा जाई परिबो। आसंतु देखिबा पंचगव्य किपरि प्रस्तुत करिबा एवं एहार प्रयोग किपरि करा जाए। प्रकृत रे एहा एक सहज प्रक्रिया अटे। सर्वप्रथमे पंचगव्य निमंते जरूरी सामग्री कौन दरकार जानिबा। 10 किलोग्राम गाईर गोबर, 8 लिटर गोमूत्र, 5 लिटर गाईर दूध, 2 किलो देसी गाईर घी, 5 लिटर गाई दूधर दही, 600 लिटर पानी। ए सब सामग्री मिश्रण निमंते एक बड़ ड्रम बा माटी पात्र, गोलाइबा निमंते एक बाड़ी। आसंतु एबे पंचगव्य निमंते सामग्री प्रस्तुत अछि। एबे पंचगव्य तैयारी करिबा। पंचगव्य किपरि प्रस्तुत करिबा आरंभ करिबा पूर्वरु ध्यान दियंतु। प्रस्तुत प्रणाली दर्शाइबा निमंते आमे एक आनुपातिक मात्रा नैछे। एहा द्वारा आमे जानिछे कि पंचगव्य प्रस्तुति निमंते केते सामग्री आवश्यक होइथाय। एठारे जेतिकी सामग्रीर परिमाण कुहा जायछि, एथिरे प्रस्तुत प्रणाली एक एकर जमीरे गोटे थर प्रयोग करा जाई परिबो। अधिक विकास और उत्पादन निमंते पूरा फसल अमल पर्यंत ए मिश्रण 3 रु 4 थर प्रयोग करिबा आवश्यक। पंचगव्य प्रस्तुत करिवार प्रणाली एहिपरि अटे। सर्वप्रथम एक बड़ प्लास्टिक ड्रम बा पात्र रे 10 किलोग्राम गाई गोबर नियंतु। ड्रम टी लुहार हेबा उचित नुहे, कारण आमे गोमूत्र प्रयोग करूछु। एबे एथिरे 8 लिटर गोमूत्र मिसांतु, 5 लिटर गाईर दूध मिसांतु, एथिरे 5 लिटर गाई दूधर दही मिसांतु, एथिरे 2 किलो देसी गाई घी मिसाई भलो भाबरे गोळांतु। एही मिश्रण को सढिवा निमंते 5 रु 7 दिन एक छाई जगह रे रखंतु। एही समय रे एही मिश्रण को प्रतिदिन 2 थर गोळांतु। यह जानि रखंतु जे एही मिश्रण एक एकर जमी रे थरे प्रयोग करा जाई परिबो। अधिक विकास और उत्पादन निमंते पूरा फसल अमल पर्यंत
ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ 20 ରୁ 25 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 3 ରୁ 4 ଥର ଜମିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ପଞ୍ଚଗବ୍ୟର ପ୍ରୟୋଗ କିପରି କରିବା ଏବଂ ଏଥି ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକ। ଚଢି ଯାଇଥିବା ମିଶ୍ରଣକୁ ପତଳା କରିବା ନିମନ୍ତେ ପାଣି, ଯେପରିକି ସିଞ୍ଚିବା ନିମନ୍ତେ ସହଜ ହେବ। ହାତରେ ସିଞ୍ଚିବା ନିମନ୍ତେ ଝରା, ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚାଳିତ ସିଞ୍ଚିବା ଯନ୍ତ୍ର, ଫସଲ ଥିବା ଜମିରେ ସିଞ୍ଚିବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ପେୟାର ପମ୍ପରୁ ନୋଜେଲ ବାହାର କରିଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏବେ ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ ନିମନ୍ତେ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କିପରି ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ଫସଲ ଥିବା ଜମିରେ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମିଶ୍ରଣରେ ପାଣି ମିଶାନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏହା ସହଜରେ ସିଞ୍ଚା ଯାଇପାରିବ। ଯଦି ଆପଣ ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ହାତରେ ସିଞ୍ଚିବା, ଝରା କିମ୍ବା ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚାଳିତ ସିଞ୍ଚିବା ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ବୁଣିବାର 12 ରୁ 24 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ସିଞ୍ଚିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଫସଲରେ ଜଳସେଚନ କରାଯାଇଛି, ତେବେ ଜଳସେଚନ ପାଣି ସହିତ ମିଶାଇ କିମ୍ବା ସ୍ପ୍ରେୟର ଦ୍ୱାରା ଏହା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଫସଲ ଥିବା ଜମିରେ ଯଦି ଆମେ ସ୍ପ୍ରେୟରରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ତେବେ ସ୍ପ୍ରେୟର ପମ୍ପରୁ ନୋଜେଲ ବାହାର କରିଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ମିଶ୍ରଣକୁ ଗଛର ମୂଳରେ ସିଞ୍ଚିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅମୃତ ପାଣି, ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ଭଳି ଜୈବିକ ଖତର ନିୟମିତ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ରାସାୟନିକ ସାରର ପ୍ରୟୋଗ 50 ରୁ 100% କମିଯାଇପାରିବ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଗଛର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ବିକାଶ ସହିତ ଫସଲର ଉର୍ବରତା ଏବଂ ମାଟିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ। ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ଜୈବିକ ଖତର ପ୍ରୟୋଗ କିପରି କରିବା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ 7 ଦିନ ସଢ଼ିବା ପରେ କିଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଏହାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କିଭଳି ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ଫସଲ ଥିବା ଜମିରେ ଏହା ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ। ପଞ୍ଚଗବ୍ୟର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆମେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା କିଭଳି ଗଛକୁ ଉଚିତ ମାତ୍ରାରେ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ମିଳିପାରିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଦୃଢ଼ ଗଛ ଏବଂ ଭଲ ଫସଲ ହେବ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଜୈବିକ ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଏବଂ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆମେ ମାଟିର ଉର୍ବରତା ବଢ଼ାଇବା ସହିତ ଫସଲର ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ାଇ ପାରିବା। ଏହି ସରଳ ଉପାୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଫସଲର ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ସରଳ ଉପାୟକୁ କାମରେ ଲଗାଇ ଜମିର ଉତ୍ପାଦନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରି ଜୀବନକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବା।